إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة, mes chers frères et sœurs, Barakallahu fikum, avancez parce qu'il y a des frères qui sont debout derrière, si vous pouvez avancer. Barakallahu fikum. يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Recommande la salat à ta famille et toi-même persévère dans la salat, nous ne te réclamons aucun bien, aucune subsistance. C'est nous qui t'en accorderons. Le meilleur destin est réservé aux gens pieux. ويقول سبحانه كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je n'attends nulle subsistance de leur part et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. إشارة وتحذير من الله أن مسألة الرزق وكسبه هي أكثر ما يحيد الإنسان عن عبادة الله. Une indication de la part d'Allah et un avertissement que la question de la subsistance, rizq, et comment la gagner, c'est-à-dire comment gagner sa vie, est la chose la plus susceptible de nous faire dévier de l'adoration d'Allah. لذلك يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. Le prophète avait déjà déploré l'époque qui viendrait où les gens ne se soucieront plus de regarder d'où ils acquièrent leur argent, licitement ou illicitement. Ibadallah, kam min tajirin yakdhibu wa yahlifu li yusawwiqa sil'atahu. Combien de commerçants sont prêts à mentir et jurer par Allah pour vendre leurs marchandises. Kam min shabin tughrihi المتاجرة في المخدرات في السموم يغريه الربح السريع ولو كان حراما. Combien de jeunes sont attirés par le commerce de la drogue, du poison et le gain rapide même illicite. كم من مسؤول يخلط بين المال العمومي وماله الخاص. Combien de responsables ne font plus de différence entre l'argent public et leur argent personnel. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. عبادة الله هي إطاعة الله هي إطاعة الله وإرضاؤه في الأقوال والأفعال في كل حين. Adorer Allah, c'est lui obéir par les actes et les paroles en tout instant. عبادة الله يجب أن يكون الهم الأول للمؤمن ولا يكن همه الأول الرزق لأن رزق الإنسان مضمون له قدره الله له. Adorer Allah devrait être la première préoccupation de tout croyant et non pas la recherche de la subsistance, car cette subsistance, ce rizq, est déjà déterminé et garanti par Allah pour chacun d'eux. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أي في قلبي أي أوحى لي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها.
Le messager nous dit, certes, Jibril a insufflé dans mon cœur que personne ne mourra avant qu'on s'achève son terme et qu'il n'ait bénéficié de toute sa subsistance. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. Soyez donc pieux et demandez votre subsistance de façon licite. Ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance au point de désobéir à Allah, car certes, on n'obtient pas les bienfaits d'Allah en lui désobéissant. الرزق المكتوب على كل إنسان مضمون له ولكن الإنسان هو الذي يختار أيأخذه حلالا أم حراما. La subsistance déterminée à chaque personne par Allah, elle lui est garantie. Mais par contre, c'est cette personne qui choisit comment gagner cette subsistance. La gagner de façon licite ou illicite. إذن من يسرق من يبيع المخدرات من يغش في عمله من يلعب الميسر فقد اختار أن يأخذ رزقه المكتوب له عن طريق الحرام والمعصية فيؤثم على ذلك. Celui qui vole, celui qui vend de la drogue ou aide ses vendeurs, celui qui triche dans son travail, celui qui joue au loto, au tiercé et à tous les jeux de grattage, celui-là, il a choisi un moyen illicite pour gagner une subsistance qui lui était de toute façon destinée. Et il sera en plus puni pour ses péchés. ولو أنه أخذ بالأسباب الحلال لحصل على نفس الرزق حلالا وكان سيثاب عليه ويؤجر لأنه جهد وعمل في سبيل الله. Et s'il avait utilisé des causes licites, il aurait gagné cette même subsistance de façon licite et en plus, il aurait été récompensé dans l'au-delà pour son travail et ses efforts licites. وحتى لو أنه لم يبحث عن رزقه أو سأل غيره لجاءه رزقه إليه على شكل نفقات وصدقات ومساعدات وبالطبع فهو لا يثاب عليه في هذه الحالات وقد يأخذه ذليلا. Et même s'il ne fournissait pas d'efforts pour gagner sa subsistance ou mendier, sa subsistance viendrait à lui sous forme d'aumône ou d'aide. Et évidemment, dans ces cas, il n'en reçoit aucune récompense et il pourrait même souffrir d'humiliation de la part de ceux qui l'ont aidé. لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر. يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل به خير له من أن يسأل الناس معطا أو ممنوعا. Et c'est pour cela que le messager a averti que ni l'homme n'ouvre une porte pour mendier sans qu'Allah ne lui ouvre une porte de misère. Il vaut mieux à l'homme de ramasser du bois et le vendre plutôt que de mendier. لذلك عباد الله فلنسترزق ولنجتهد في أخذ الأسباب لذلك لأننا نحتاج إلى الرزق في حياتنا. قال صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. Nous devons fournir les efforts nécessaires, licites, pour gagner notre subsistance, car les biens matériels sont nécessaires pour la vie. Le prophète a précisé, les biens sont quelque chose de verdoyant et de sucré, des bonnes choses. Les biens sont quelque chose de verdoyant et de sucré. Quelle bonne aide représente-t-il pour celui qui les acquiert licitement et les dépense dans le licite? Ibadallah, alam yaqul قدوتنا صلى الله عليه وسلم كذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير والمال شكل من أشكال القوة. Le messager d'Allah, notre modèle, n'a-t-il pas dit aussi: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans les deux se trouve du bien, et les biens de ce monde font partie de cette force, la force du croyant. هناك من يسيء فهمه للزهد ويظن أن الزهد
هو الفقر. الزهد المطلوب ليس هو الفقر، إنما الزهد أن يكون مالك في يدك ليس في قلبك. الزهد que l'on traduit par l'ascétisme, j'aime pas cette traduction, mais qui est le fait de ne pas s'attacher à ce bas monde, ne veut pas dire être pauvre, mais zuhd est de ne pas s'attacher à ce que l'on possède déjà, c'est-à-dire avoir ses biens, ses possessions dans la main, mais pas dans le cœur. Ibadallah, فلنسترزق لأننا نحتاج إلى الرزق في حياتنا ولكن لا نقلب الأمور فنجعل هدف حياتنا هو الرزق. Nous avons besoin de gagner notre vie car les biens matériels sont nécessaires pour la vie. Mais par contre, n'inversons pas les choses. Ne vivons pas pour acquérir ces biens. Ne nous attachons pas à ces biens. Laissons nos cœurs s'attacher au Créateur Allah en premier lieu. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. Allah dit dans ce hadith divin au fils d'Adam: consacre-toi à mon adoration, c'est-à-dire faisons l'objectif essentiel de ta vie. Je comblerai ton cœur de richesse et j'éloignerai de toi la pauvreté. Sinon, si tu ne fais pas ainsi, je remplirai tes mains de ce qui t'occupera et tu ne seras pas à l'abri de la pauvreté. En d'autres termes, il n'y aura plus de baraka ni dans le temps ni dans l'argent, qu'Allah nous en préserve. لم يقل سبحانه أملأ يدك غنى ولكن قال أملأ صدرك غنى أي قلبك ونفسك. Allah n'a pas dit je remplirai ta main de richesse, mais il a dit je remplirai ton cœur, ta nafs de richesse. كم من إنسان يملك الثروات التي لا تحصى وتراه لا يعرف كيف ينام بدون منومات عقاقير نوم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Que des personnes très fortunées ne savent même plus dormir sans somnifères ou autre drogue. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit la richesse ne dépend pas de la quantité de biens, la richesse est celle de l'âme. وقال كذلك لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. Et le messager a dit aussi, si l'homme avait une vallée pleine d'or, il voudrait en avoir deux. Et rien ne remplit le ventre du fils d'Adam que la terre, qu'à la mort, c'est-à-dire. فلا يكن تراكم الأموال هدفنا الأول في الحياة فنصبح مجرد منتجين ومستهلكين ونفرغ كل طاقتنا وأفكارنا في العمل من أجل مزيد من الاقتناء وبأسرع الطرق. Que les biens matériels ne soient pas le but de notre vie. Ne réduisons pas notre existence à une machine à produire et à consommer. Ne consacrons pas toute notre énergie pour gagner et à acquérir plus vite. عباد الله فلينظر أحدنا لماذا لا يجد وقتا للورد اليومي من القرآن لماذا لا يجد وقتا لصلة الرحم. Que chacun de nous réfléchisse pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à dégager un moment quotidien dans sa vie pour lire le Coran. Pourquoi on ne trouve plus de temps pour visiter ou appeler sa famille. يقول سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Allah nous donne une image très forte dans ce verset en disant que des bêtes, que d'animaux ne se chargent point de leur nourriture. Et cependant, Allah pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Allah entend tout et sait tout. En d'autres termes, avez-vous déjà vu un animal porter sur son dos la nourriture de plusieurs années? يروي الصحابي عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى على قتلى أحد بضع أيام قبل موته كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط أي سأموت قبلكم وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض إن شاء الله وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني أعطيت مفاتيح الأرض وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. Le compagnon Uqba ibn Amir relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours avant sa mort, est allé faire une prière sur les martyrs d'Uhud avant de monter sur le minbar et de s'adresser à ses compagnons en disant « Je vais mourir avant vous, je serai témoin pour vous, votre rendez-vous est au bassin, Hawd. Je le vois de là où je me trouve. Les clés des trésors de la terre, de sa terre m'ont été données et je ne crains pas vous concernant l'associationnisme, yani shirk, mais je crains que vous entriez en compétition pour les richesses de ce bas monde. قال عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il précise Uqba, c'était le dernier regard que j'ai pu poser sur le prophète vivant. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يجيب الله على من يستصغر رزقه ويراه قليلا. Allah dans ce verset répond à celui qui pense avoir été désavantagé concernant sa subsistance, sa richesse, son argent. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Si Allah avait accordé sans mesure ses richesses aux hommes, ces derniers auraient commis les pires excès sur terre. Aussi leur accorde-t-il ce qu'il veut avec mesure, car Allah connaît si bien la nature des hommes et lit si bien dans leur cœur. فضل الله العباد في الأرزاق بعضهم على بعض بحكمة عالية وأعطى كل نفس الرزق الذي يناسبها ولا يجعلها تطغى وتكفر. Toutes les âmes sont différentes. Et Allah, qui connaît chacune des âmes, a accordé à chacune d'elles la subsistance idéale pour elles, de façon à ce qu'elles ne commettent pas d'excès. قال صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم من فضل عليه في المال أو الخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. Le messager dit, lorsque l'un d'entre vous voit celui qui a été privilégié par rapport à lui sur le plan matériel ou physique, qu'il regarde celui qui a été moins privilégié que lui-même. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Et il a dit aussi, et sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des hommes. فكما أن الإنسان يختار رزقه أمن حلال أمن حرام فإنه يختار كذلك هل يرضى برزقه فيقنع ويسعد في حياته أم يسخط ويغضب فيشقى. Chacun choisit si la source de ses revenus est licite ou illicite, mais chacun choisit aussi d'être satisfait de ce qu'Allah lui a destiné et ainsi vivre heureux. Ou alors être insatisfait et passer sa vie à courir derrière la richesse sans jamais connaître le bonheur. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه أو جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Celui d'entre vous qui, le matin, est en sécurité dans sa maison, son antre, en bonne santé dans son corps, et auprès de lui se trouve sa subsistance pour sa journée, c'est comme si le monde avait été rassemblé pour lui. Ibadallah, aminu billahi wattaqouh, yubarik lakum fi arzaqakum. Croyez en Allah et faites preuve de piété, Allah bénira votre subsistance.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Et si les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint Allah, nous aurions un coup sûr répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre. Ibadallah, istaghfirullah yarzuqukumullah. Implorez le pardon d'Allah, Allah vous accordera la subsistance. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. Ô mon peuple, disait Houd, demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui, il vous enverra du ciel une pluie abondante et accroîtra votre force. Ibadallah, silu arhamakum yabsutullahu lakum arzaqakum. Maintenez, honorez les liens de sang, Allah augmentera votre subsistance. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Le prophète dit, celui qui veut augmenter ses richesses et prolonger sa vie, qu'il maintient les liens de sang. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آت أنفسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم انصر المستضعفين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. أخونا الشيخ بوجمعة فقد ابن عمه، ندعو الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله جنته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.